محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجاتنا ويقبل دعواتنا ويشرح صدورنا ويشر أمورنا وأمور المسلمين في الدين والدنيا والآخرة، واجعلونا من عباد الله الصالحين ويدخلونا في عباده شاكرين، ويفتح علينا فتوح العارفين، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ويكفينا شر الإبليس وجنوده من الجن والإنس وشر الظالمين، ويغفر لنا ولوالدينا ويرحموهما كما ربياني صغيرا، ويرزقنا براهما في الحياة الدنيا وبعد الممات، ويرزقنا جرة الحرمين وجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا واسعا من غير تعب ولا مشقة، وبنية جلب كل خير ودفع كل محنة وبعث وفتنة وضير، وقوة الإيمان واليقين ورضا وتسليم وحفظ القرآن العظيم والعمل بما علمنا والإخلاص فيه وقبوله وحصوله البركات العافية ساملات الكاملة، محبة الصالحين والأيتام والفقراء والمساكين، وبنية راحة عند الموت والعفو عند الحساب والوفاة على حسن الخاتمة، وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وذريته وأهل البيت وأصحابه وأنصاره وأصهاره، وثم إلى روح أبي الكريم طاهرين سيدنا عبد الله بن عبد المطلب، ثم إلى روح سيداتنا آمنة بنت وهب، ثم إلى روح سيداتنا مريم وسيداتنا آسيا وسيداتنا خديجة الكبرى، ثم إلى روح سيداتنا فاطمة بنت عشاد، ثم إلى روح سيداتنا عائشة الرضا ونساء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، وثم إلى روح سيداتنا فاطمة الزهراء البتول وابنهما الحسين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، ثم إلى روح سيدنا حمزة وسيدنا عباس وسيدنا عبد الله بن سيدنا عباس، وثم إلى روح ساداتنا خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي المرتضى بن أبي طالب ونشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، ثم إلى روح سيدنا علي زين العابدين، ثم إلى روح سيدنا محمد الباقر، ثم إلى روح سيدنا جعفر صديق وأصولهم وفروعهم، وثم إلى روح أبيه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى روح جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، ثم إلى روح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والراشدين، خصوصا سيدنا المحجر الله الإمام محمد بن عيسى، ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم الإمام محمد بن علي بعلوي وأصولهما وفروعهما، ثم إلى روح بالخصوص سلطان أولياء شيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ محمد زمان، ما إلى روح شيخ حسن السدالي، ثم إلى روح شيخ أحمد التجاني، ثم إلى روح شيخ جعفر البرجنجي، ثم إلى روح شيخ عبد الرحمن الدبائي، وثم إلى روح فهر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم، وثم إلى روح شيخ الكبير الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف، ثم إلى روح العريب بالله الحبيب علي بن أبي بكر شكرا، ثم إلى روح سلطان الملا وغوث الأولياء شمس الشموس محيي النفوس العريف بالله الحبيب عبد الله الأدرس أكبر بن أبي
أبي بكر الشكران ثم إلى روي بالله الحبيب أحمد بن زين الحبسي ثم إلى روي بالله الحبيب محضر بن عبد الرحمن السقاف ما إلى روي بالله الحبيب حسن بن صالح البحر ما إلى روي بالله سيدنا قطف الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الباراس والحبيب البركة سيدنا قطف الإرشاد وغيش العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وثم إلى روح العريب الله الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي مؤلف شمت ضرار وأصولهم وفروعهم وثم إلى روح جامع الأولياء تسعة في البلاد عنده سوى غريب وولي وثم إلى روح العريف بالله الحبيب عبد الله بن عمر شادري والحبيب حسن عبد الله بن عمر شادري والكتب الحبيب سليم بن عبد الله بن عمر الشادري وثم إلى روح العريف بالله الحبيب عبد القادر بن أحمد سقاف ثم إلى روح العريف بالله الحبيب علوي بن عباس المالكي الحسني الكتب الحبيب محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني وحالي جدة وحالي مكة وحالي مدينة وحالي معلى وحالي بقي وحالي جنبل وأهلي شون وأهلي تريم يا تريم وأهلها يا تريم وأهلها يا تريم وأهلها وثم إلى روي بالله الحبيب أبو بكر بن محمد سقا والعري بالله الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر سقا والعري بالله الحبيب جعفر بن شيخنا سقا وثم إلى روي بالله الحبيب محمد بن حسين بعبود ما إلى روي بالله الحبيب صالح بن محسن الحميد ثم إلى روي بالله الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه والكتب الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه ثم إلى روي بالله الحبيب محمد بن داير الحداد الحبيب حسن محمد الحداد الحبيب زين محمد الحداد والحبيب سالم بن دار الحداد ما لا روح بالخصوص العريف بالله الحبيب أحمد بن علوي الحداد الحبيب عبد الله بن جعفر الحداد وأصولهم وفروعهم ما إلى روي بالله الحبيب نوح بن محمد الحبسي والحبيب علوي بن علي الحبسي والكتب الحبيب محمد بن إدريس الحبسي والحبيب محمد علي بن علوي الحبسي والحبيب محمد بن علوي الحبسي ثم إلى روي بالله الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبسي والكتب الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبسي ثم إلى روي بالله الحبيب علي بن حسين العطاس والحبيب حسين بن علي العطاس والحبيب عبد الله بن حسين الشامي العطاس والحبيب عبد الله بن سالم العطاس وما روحي بالحسين الحبيب محمد الباقر بن عبد الله بن سالم العطاس الحبيب علوي بن عبد الله بن سالم العطاس ثم إلى روح الحبيب عمر محمد بن هود العطاس والحبيب حسين عمر العطاس وثم إلى روح العريف بالله الحبيب محمد بن محسن العطاس والكتب الحبيب عبد الله بن محسن العطاس وثم إلى روح العريف بالله الحبيب سالم بن أحمد بن جندان والحبيب نفر بن سالم بن أحمد بن جندان ثم إلى روح العريف بالله الحبيب ثم إلى روح العريف بالله الحبيب عثمان بن عبد الله بن عاقل بن يحيى وبن حبيب زاهر بن محمد المسوى والحبيب منجير بن فؤاد المسوى وثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محمد العدروس العريف بالله الحبيب محمد بن حسين العدروس والكتب الحبيب حسين بن أبو بكر العدروس والحاج عبد القادر والعلماء العاملين أينما كانوا في المشارق الأرض والمغربها وثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ووالدينا ووالديكم وأهلنا وأهلكم ومشايخنا معلمين وذوي الحقوق علينا أجمعين وثم إلى روح المذكور والمذكور في هذه الولاية من أهل لا
إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أموات هذه البلدات من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله حبيب عبد الرحمن بن علي محمد لتابعيه سيباني ووصولهم وفرويهم أن الله يغفر لهم ويولي درجات في الجنة بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على صل عليه وسلم. يا ربي صل عليه وسلم. محمد يا ربي بلغه الوسيلة. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد يا ربي وارض عن الصحابة. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن الصلاة. صل على محمد يا ربي وارضى عن المشايخ. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد يا ربي نتاك وطهرتنا. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد يا ربي
صلي عليه وسلم صلي على محمد اللهم صل وسلم عليه كل مسلم يا رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم صلي على محمد اللهم صل وسلم عليه كل مسلم يا رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب البعيس الوارث المني السالب يسبحه الآفل والمائل والطالع والغارب ويحد الناطق والصامت والجامد والزائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله. حكيم أزهر بديع حكمه والعجائب في تركيب هذه القالب خلق مخا وعزما وعددا وعرقا ولحما وجلدا وشعرا بنزم مؤتلف متراكب من ماء دافك يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأولي له المطالب. فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب صلى الله عليه. والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وبك من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغيائب صلى الله عليه. فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. لا إله إلا الله. سبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبي محمد اللهم صل وسلم عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الأحباء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة الله ما لا ذكاكيم على أحمد خير من راكب النجايم هذا حديث باسم الحبايب فحاز سكرها طاف الركايب. سلام
أبصاري ودينيا وعلى آله وصحبه وسلم. أول ما نستفتح بإيراد حديثين ورد عن نبي كان قدره عجيبا ونسبه كريما وسيرته مستقيما. قال في حكيما لم يزل سميعا عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار
بالتوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله الصندوق صلى الله عليه. فلما مات أبي فتحته فإذا فيه النبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وحجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يقص شعره ويتزر على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفوفهم في الكتاب صلى الله عليه. قلوبهم وصيفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء ثلث يدخلون الجنة بغير حساب اللهم اجعلنا منهم. وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا عملهم من الذنوب كأمثال الجبال صلى الله عليه. غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه فتزل الأرض ترابا واستبصارا وجدار الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى عنوان من فعره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلم يستدف يخلق بإذن رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم شاهدا ساخرا حامدا كأن البدر في تمام صلى الله محمد صلى الله وسلم صلى الله عليه وسلم. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فالتفت منه البدور مثل حسن ما رأينا قد يا وجه السرور
عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت كثير قولي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين من مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا الحسين مرحبا مرحبا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهي يا إلهي جد وبلغ كل مقصد مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفك المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات
عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وقرابته وأهل بيته وأنصاره ثم إلى روح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي وصولهم وفرحهم نخش عبد القادر الجيلاني Syekh Muhammad Samad radhiyallahu anhuma Sayyidina al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddan wa usulih wa furu'ih anna Allah al-Karima yu'ali darajatihi fil jannah wa khususan al-marhum Syekhuna Murabi Ruhina Abuya Kaji Ahmad Ziyad bin Muhajir Kaji Abdullah Syafi'i Ki Haji Nur Ali bin Haji Anwar Ki Hasbi Allah bin Muallim Gayar Ki Marzuki bin Mirsad Kaji Muhammad Tahir bin Ja'man Habib Hussein bin Ali bin Hussein al-Attas al-Habib Syekh bin Ali al-Jibri al-Habib Syekh al-Musawwa Ki Haji Sabila Rashad bin Asbali Ki Haji Ahmad Baqir bin Haji Ahmad Ki Madinah bin Haji Namad Ki Haji Abdurrahman Nawi bin Haji Nawi usulihim wa furahim wa nakhusan al-marhum jami'an min arwah sahib al-majlis abaina wa mahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa dhawil huquqi alina ajma'in anna Allah yaghfir lahum dhunubahum wa yu'li darajatihim fil jannah ومن يد الصحة والسلامة عافية بركة في الدين والدنيا والآخرة دفع البلاء توفيق والهداية وحسن الخاتمة عند الموت الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلح الجسد والروح وتوبة النصوح. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, terkhusus pada Habibana al-Mahbub Al-Habib Jamal, senantiasa mudah-mudahan beliau diberikan barokah dan keberkahannya kembali kepada kita semua. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala di majelis ini terus diberikan tambahan barokah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf Habib. Mari kita lanjutkan pengajian kita. Malam hari ini kita membaca kitab Risalatul Muawanah karangan Sayyid Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad atau yang dikenal dengan Sahib Ratib. Mudah-mudahan kita yang walaupun jarang membaca ratibnya, syukur-syukur yang sudah rutin menjadi wiridan, mudah-mudahan tambah keberkahannya. Jadi ratibnya kita baca, kitabnya juga kita baca, senantiasa kita mengambil keberkahan. Dan mudah-mudahan insya Allah kita yakin, seyakin-yakinnya Allah berikan manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Faslun ay hadza faslun, ini adalah satu fasal. Wa alaika ayyuhal akhul habibu bitaqwihi yaqinika wa tahsinihi, fa innal yaqina idza tamakkuna minal qalbi wastawla alayhi sara al-ghaibi ka'annahu syahadatun, wa 'inda dhalika yaqulul muqinu kama qala Aliyyun karramallahu wajhah law kushifal ghita'u mazdadtu yaqinan. Wal yaqinu ibaratun an quwwatil imani bithabatihi wa rusukhihi hatta yasira ka'annahu tawdu syamikhu la tuzalziluhu asyukuk wa la tuza'zi'uhu al-awhamu hatta la yabqa lisyukuki wal awhamu wujuda al-battata, fa in ja'at min kharijin lam tusghi ilaiha al-udhuna wa lam yaltafit ilaiha al-qalbu wasyaitanu la yastati'u ad-dunuwa wasyaitanu la yastati'u ad-dunuwa min sahibi hadzal yaqini bal yafirru minhu wa yafraqu wa yaqna'u bis salamati, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syaitana la yafraqu min dhilli Umar wa ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhara ila akhirih, atau kama qala radhiyallahu an. Wa alaika, dan mesti kepadamu, ayyuhal akhul habib, wahai saudaraku yang tercinta. Nah, jadi kita membaca kitab Risalatul Mu'awanah ini, kalau bahasanya Buya Nawi itu dulu waktu saya minta pernah bertanya tentang kitab ini, jadi kita seakan-akan diajak ngobrol oleh Sayyid Abdullah Al-Haddad. Jadi seakan-akan kita diajak ngobrol sama beliau. Makanya bahasanya beliau, wa alaika ayyuhal akh al-habib, wahai saudaraku yang tercinta, bitaqwiyati yaqinika wa tahsinihi, dengan memperkuat keyakinanmu dan juga memperbaiki daripada keyakinan. Nah, jadi beliau mengingatkan kepada kita, semestinya, wajib, seharusnya terhadap diri kita itu harus memperkuat keyakinan kita, juga memperbaiki daripada keyakinan itu. Nah, jadi kalau kita nih mau ngapa-ngapain kudu yakin, jangan pakai ragu-ragu, ntar bagaimana nih ya, besok bagaimana ya, bismillah aja udah dengan keyakinan. Kalau memang misalnya ada sesuatu yang ragu, tapi ini ada pilihan, maka dianjurkan untuk sholat istikharah. Itu babnya lain lagi ya. Tetapi dalam keyakinan ini harus kita perkuat ya. Yakin kita datang ke tempat pengajian ini, sekurang-kurangnya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Ada yang datang ke sini kagak punya dosa, ya masih bocah misalnya, dia nanti ada sesuatu yang membekas ya, kasarnya begini, masa ilok gue udah datang ke majelis Nurul Qalbi kagak dapat apa-apaan. Pasti kita dapat, yakin tuh, mesti yakin. Maka kita perkuat keyakinan. Yang keduanya wa tahsini, perbaiki keyakinan kita itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa kata beliau fa innal yaqina? Karena sesungguhnya yang namanya keyakinan itu idza tamakkana minal qalbi, apabila dia sudah tamakkan itu artinya melekat. Jadi keyakinan itu kalau sudah melekat minal qalbi, di dalam hati kita, atau bahasanya dari dalam sanubari kita itu, wastaula alaihi, juga bisa menguasai, artinya keyakinan itu menguasai
Kemudian saral ghaibi ka'annahu syahadatun, maka jadilah perkara yang samar, perkara yang tidak terlihat, perkara yang remeng-remeng, ka'annahu syahadatun, seakan-akan dia menjadi terlihat dengan nyata, seakan-akan dia terlihat dengan jelas, dengan nampak. Itu orang kalau udah yakin. Gue punya duit 100.000 nih, gue sedekain pokoknya semua bakalan diganti. Gantinya dari mana? Udah kelihatan pokoknya. Gitu. Udah kelihatan gantinya pasti ada. Tapi kalau orang yang belum ada keyakinannya, itu maju mundur tuh duit, ujung-ujungan tuh duit di kantong soek nyangkut. Dikeluarin, masukin lagi, masukin lagi. Kagak laku jadinya. Jadi perkara yang tidak nampak lantaran keyakinan kita. Ini orang mau buka usaha jabanin, laku apa kagak? Buka aja dulu. Ntar yang beli ada kayak kagak, pokoknya yang penting ada aja dulu. Maka disitulah kata bahasanya Sayyid Abdul Al-Haddad, idza tamakkuna minal qalbi wastaula alaihi saral ghaibi ka'annahu syahadatun. Apabila yang namanya hati sudah melekat, tertanam di dalam hati kita, kemudian dia menguasai atas hati kita, saral ghaib ka'annahu syahadatun, sesuatu yang samar, sesuatu yang tidak nampak, maka akan terlihat dengan jelas. Lagi berdemenan nih, ya romannya laki begini amat, anak majelis, tukang nabur robana lagi, ya nggak ada harapan roman ini. Tapi kalau kita yakin yang ditabur robana, yang diiringinnya sholawatan, yakin pokoknya ya kagak bakalan kelaparan kita, apalagi robana kita telan. Jadi jangan kita berpikir gimana nih ya, bismillah aja, orang bismillahnya jadi ibadah, ditambah lagi udah nikahnya, ditambah lagi memperjalankan hidup itu dengan pasangan kita, yakin udah. Lain hal dia punya AP2, AP3, itu lain lagi, istihoro harusnya. Lagian ngapain banyak-banyak sih, kagak mau dibagi orang atuh. Ya. Wa inda dzalika, dan oleh karena itu yaqulul mukinu, hal keadaan berkata, al mukinu orang yang mempunyai keyakinan. Jadi orang yang memiliki keyakinan itu beliau mengambil sebuah ungkapan, kama qala Aliun karramallahu wajhah, sebagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya, lau kushifal ghita'u mazdadtu yaqinan. Bahasanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, lau kushifa, seandainya terbuka, al ghita'u, akan tutup-tutupnya, oleh tutup-tutupnya, mazdadtu yakinan, maka akan semakin bertambahlah keyakinan. Jadi ada sesuatu yang ditutup-tutupi, ya sesuatu nih, kemudian dia itu punya tutup, tutupnya terbuka, maka disitulah semakin kita bertambah keyakinan kita. Tuh, jadi orang kalau udah yakin begitu tuh, masa bodoh nggak ngikutin kata orang. Yakin udah, bismillah, yakin ini jalan keberkahan. Jadi kita ini sebenarnya kalau di situ ada kebaikan, lalu kita ada di dalam kebaikan itu, kita mesti yakin dengan hasil kebaikan. Nggak mungkin ketika kita berada di dalam kebaikan hasilnya nggak baik, nggak mungkin. Ini satu keyakinan. Lain hal kita emang bermaksiat, udah jelas itu nggak bagus, gitu. Sama juga kejadian-kejadian yang sekarang ini yang terjadi, ya kita mesti yakin, biar bagaimanapun seorang ulama kalau sudah berkata dan kata-katanya itu menjadi fatwa, dan bahkan ketika dia melontarkan kalimat-kalimat thayyibah, kebaikan-kebaikan yang dia lontarkan, yang itu semua adalah dia sebarkan untuk umat, kita
mendukungnya, ada sesuatu keyakinan ini adalah jalan yang terbaik, ini yang pantas kita ikutin, begitu. Jadi jangan pakai ragu ya, ngomongnya begitu kasar, roman-romannya, kata-katanya, ini nggak bagus ya begitu. Jadi kita lihat ulamanya, kita ikut ulamanya, kita ikut ungkapan-ungkapannya, kalau bahasa ini ya fatwa-fatwanya, nasihat-nasihatnya. Nah itu sesuatu yang baik yang sering dilontarkan di depan umat, sebegitu dahsyatnya, sebegitu baiknya. Kenapa itu baik? Karena diiringi dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Karena diikuti dengan sabda Nabi sallallahu alaihi, bukan hanya sekedar ngejeblak, ini sesuatu yang bagus. Maka kalau kita sering dengar mubalik ya, sekalipun itu kata-kata pahit ya, wa in kana murran, sekalipun kata-kata itu pahit, ikutin. Karena memang nasihat itu pahit. Maka disebutnya oleh Nabi ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Jadi yang namanya nasihat pahit. Mana ada orang yang dinasehatin dia senang? Nggak ada. Bang jangan mabuk bang, bang jangan begini. Wah, marah lah. Iya, marah. Karena orang ngasih nasihat itu nggak sembarangan. Orang-orang yang berkelas yang berani memberikan nasihat. Apalagi dia sampai berani untuk maju ke depan ya, untuk mengatakan sesuatu yang benar ya, dengan tadi yang saya bilang, kulil haqqa walau kana murran, katakan yang hak, yang benar. Jadi perkataan-perkataan yang hak itu adalah perkataan yang sesuai apa yang ada di dalam Quran, hadits, kemudian juga fatwa-fatwa ulama. Dia ungkapkan di depan orang-orang yang memang saat itu kedudukannya terlihat bagus, tetapi tingkah lakunya naudzubillah, dikasih nasihat. Begitu. Nah, jadi kepada jamaah sekalian, kawan-kawan sekalian, kita mesti yakin dalam hidup ini. Ya. Adapun nanti di perjalanannya ada sesuatu, itu namanya ujian. Karena orang kalau kepengen dapat keyakinan diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji dulu. Kalau dia dagang ya sepi dulu. Bahkan sebulan 2 bulan, kadang-kadang modal 1 juta dapatnya 500.000. Maksudnya untungnya udah kagak ada sih, tinggal 500.000-nya. Kagak ada lagi udah. Berarti kan tekor. Berangkat lagi dia, usaha lagi terus dengan keyakinannya bahwa saya bisa gitu. Jadi kalau bahasanya Sayyidina Ali, lau kushifal ghita'u mazdadtu yakinan, seandainya dibuka tutup-tutupnya, mazdadtu, tidaklah bertambah terhadap diriku itu kecuali hanya keyakinan. Kemudian wal yaqinu ibaratun an quwwatil imani, dan keyakinan itu adalah sebuah ibarat daripada kekuatan iman. Jadi keyakinan itu adalah diibaratkan daripada kekuatan iman, bisabatihi wa rusukhihi hatta yasira ka'annahu tardus syamihu, yaitu bisyatihi, bisabatihi, dengan teguhnya keimanan dan juga menancapnya keimanan ya. Jadi imannya teguh, tertancap di dalam hati sanubari. Lalu kata beliau, hatta yasira ka'annahu taudus syamhi, sehingga menjadi keimanan itu, jadi iman itu akan menjadi seakan-akan seperti at-taudu itu jamalun, jadi seperti gunung ya. Seperti jabalun, seperti gunung yang sangat tinggi gitu. Jadi ka'annahu taudus syamihu, jadi sehingga keimanan itu akan menjadi seperti gunung yang sangat tinggi. Kalau gunung besar ya, jadi at-taudu di sini keterangannya adalah at-taudu al-jabalul azimu
yaitu sebuah gunung yang sangat besar, al-azim. Ya. Nah, jadi seperti gunung yang besar. Kalau yang namanya gunung yang besar dijelaskan la tuzalziluhu asyukuk, dia itu tidak bakalan tergoyahkan oleh keraguan-keraguan. Itu kalau udah keyakinan tertancap di dalam hati sanubari manusia, sudah tidak bakalan lagi tergoyahkan keraguan-keraguan. Wala tuza'zi'uhu, dan juga tidak tergoncangkan keraguan-keraguan al-auhamu oleh angan-angan. Jadi wala tuza'zi'uhu al-auhamu, jadi tidak bakalan tergoncangkan oleh angan-angan. Ya ntar bagaimana nih, ya ntar begini lagi, enggak ada tuh. Jadi kalau udah keyakinan kokoh di dalam diri kita, jalanin. Karena keyakinan yang kuat, keyakinan yang mantap, yaitu keyakinan iman, itu laksana seperti sebuah gunung yang sangat besar. Mana ada kalau gunung yang besar itu bisa kita gerakin, kali kita dorong-dorong itu gunung, nggak bisa. Ya, jadi kokoh tuh gunung, mantap. Ya. Hatta la yabqa lisyukuki wal auhami wujudal battata, sehingga tidak akan tetap lisyukuki bagi keraguan-keraguan wal auham, dan juga angan-angannya, wujudal battata, adanya sama sekali. Kemudian fa in ja'at min kharijin lam tusghi ilaiha al udhunu, maka jika keraguan-keraguan itu datang, ini diandai-andai nih, ya, fa in ja'at, jika, ya, fa in ja'at, jika keraguan-keraguan itu datang min kharijin, dari arah luar, lam tusghi ilaiha, lam tusghi, dia itu tidak akan didengar, ya, ilaiha, kepada keraguan-keraguan itu, al-udhunu, oleh telinga. Jadi apa kata orang dia nggak peduli, udah, karena udah yakin begitu. Jadi jangan ada istilah kata dalam hidup kita ini ada sesuatu yang meragukan. Jadi kita mesti belajar yakin gitu, belajar yakin, karena kita memang yakinnya ini kadang-kadang, ya, terutama misalnya dalam urusan sedekah. Misalnya kalau urusan sedekah itu kan mana qasamalun, ya, sering kita dengar tuh, mana qasamalun, tidak bakalan berkurang harta itu ketika harta itu kita gunakan untuk sedekah. Min sadaqatin, kata Nabi, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, bahkan dia akan bertambah, bertambah, dan bertambah, sampai diungkapkan 3 kali. Artinya Nabi ini menaruh perhatian terhadap sedekah dan mengungguli terhadap orang-orang yang mau bersedekah, sampai dia mengatakan, ente kalau ngeluarin sesuatu kebaikan, maka ente itu bakalan justru mendapatkan ganjaran pahala, rizki, dan juga keinginan-keinginan itu yang tadinya kalian punyanya 1, jadi ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi. Itulah ungkapan Rasulullah SAW. Supaya apa? Supaya kita lebih yakin. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Ya. Sama juga kayak orang yang ngapain aja sih, yang punya harta dengan hartanya, yang punya jabatan dengan jabatannya, yang punya ilmu dengan ilmunya. Jadi istilahnya dalam hal dia memiliki harta, Allah kasih tambahan hartanya
dengan bahasa yang sering kita dengar dapat keberkahan. Begitu. Ketika kita memiliki jabatan, seseorang yang memiliki jabatan lalu dia sedekahkan, dia infakkan dengan sebab dia punya jabatan, juga nanti jabatannya itu akan membawa manfaat buat umat. Juga orang yang berilmu, ya, orang yang punya ilmu sedekah dengan ilmunya, orang yang punya jabatan sedekah dengan jabatannya, orang yang punya harta dia harus sedekah dengan hartanya. Jadi 3 orang inilah yang dapat mendukung keberhasilan dunia. Tapi kalau sudah masing-masing, ya udah, wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi kita diajarkan oleh Sayyid Abdul Haddad ini agar supaya kita menjadi orang yang yakin. Walam yaltafit ilaiha al-qalbu, dan juga tidak akan diperhatikan ilaiha kepadanya al-qalbu oleh hati, wasyaitanu la yastati'u ad-dunuwa, sedangkan setan itu tidak memiliki kemampuan untuk mendekatinya min sahibi hadzal yakin, dari orang yang mempunyai keyakinan. Orang kalau udah yakin malam ini ngaji, kalau gua nggak ngaji gua pasti kurang berkahnya. Ngaji udah datang malam Jumat, bismillah, gangguin sama setan. Enggak, setan justru malah kabur. Wah, siapa yang berat ngaji nih? Oh si Fulan. Waduh, nggak bisa dia mah. Panggil yang tinggian lagi jabatan setannya. Enggak, dia mah nggak bisa. Lu biar lu apain juga kagak bisa. Itu bahasanya. Jadi orang kalau sudah memiliki keyakinan, ya, tertancap di dalam hati sanubari manusia, sampai dikatakan wasyaitanu la yastati'u ad-dunuwa min sahibi hadzal yakin. Setan aja kagak mampu untuk mendekatinya terhadap orang yang memiliki keyakinan ini. Dengan bisa diganggu. Yang udah biasa begini kita malam Jumat deprok udah. Mau sampai kapan juga. Gitu. Bal yafirru minhu, bahkan setan itu kabur darinya. Wa yufarriqu, dan bahkan dia berpisah. Wa yaqna'u bis salamah, artinya ini setan cari selamat. Kalau dia tinggalin ini orang karena digodain udah kagak ngena, karena udah saking yakinnya, wa yaqna'u bis salamah, dan dia akan merasa puas kalau dia kabur karena lantaran dia dapat keselamatan. Kalau terus gue godain malah gue yang kena ini. Tuh setan sampai begitu. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana, sesungguhnya yang namanya setan, la yafraqu min dhilli Umar, pasti dia akan berpisah, min dhilli, itu dhilli belum ketemu Sayyidina Umarnya, baru bayangannya doang. Ya, min dhilli Umar, daripada bayangannya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar saking yakinnya, tertancap keimanannya, keyakinan di dalam sanubarinya, sampai setan ngelihat bayangannya dia kabur. Bagaimana ngelihat Sayyidina Umarnya? Kalau kita kan setan demen sama kita. Ada siapa itu? Wah dia, udah kumpul-kumpul. Lah malah ngumpul. Lah dianya sendiri, memedinya banyak banget. Gitu. Kata setan, biarin dia pakai serebet, pakai baju koko, pakai pici, rapi, biarin, suruh berangkat. Yang penting nyampe di sono, kita bikin pules. Tidur sampai ngaji, useng deh. Tuh gua kata juga apa. Kalau yakinnya mantep, wah. Setan yang gangguin setiap bulan Ramadan supaya kita jangan baca Quran. Setan gangguin ya. Kagak kena. Subhanallah, sehari 10 juz. Bukan main kan setan, kagak kena ini. Biarin kita suruh baca. Ntar habis puasa, habis lebaran kita godain lagi. Tuh Quran biar dikarungin Qurannya, jangan dilihat-lihat lagi. Lah bener, bulan puasa doang baca Quran. Ya, habis kelar Syawal terus sono. Mentok lagi, ntar disiapin lagi Quran pas malam Ramadan.
itu juga udah dipakai kemonceng, udah abu mulu Qurannya. Tuh setan ya, bedanya. Tapi kalau Sayyidina Umar bayangannya dia takut, makanya sering tuh ditulis di pintu-pintu ada Sayyidina Umar Al-Faruq tulisannya. Jadi ngelihat tulisannya, tapi kan di situ tulisan bukan bayangan. Tapi aja membedi masuk. Ada istilah orang suka nulis itu Umar Al-Faruq. Dulu pernah saya bahas tuh. Ini tujuannya supaya apa, Bang? Supaya setan kagak masuk. Lah kan hadisnya bayangan, ini tulisan. Dia mah kagak ngerti tulisan, masuk juga. Pantas yang di dalam sembahyang subuh kesiangan. Quran kagak dibaca, setan masih masuk ke dalam rumah. Ini mah bercandaan doang ya. Nah, jadi itu setan begitu, takut kepada Sayyidina Umar. Kenapa? Ya itu tadi, wayakna'u bisalamah. Daripada gua ketemu bayangannya Umar, mendingan gua kabur dah, cari penyakit. Cari penyakit. Ya. Kemudian wa ma salaka Umaru fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhar. Dan tidaklah berjalan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an fajjan, yaitu ke satu jalan, illa salaka syaitanu fajjan akhar, kecuali setan itu jalan lewat jalan yang lain. Ini Sayyidina Umar jalan kemari nih ke Darul Qalbi, ada setan dari sebelah sono, ketemu, wah mendingan dia pulang balik lagi. Mendingan lewat Pondok Kopi udah sono, muter tuh setan. Ya. Begitu. Makanya kalau ada murid ketemu guru takut, berarti muridnya setan. Takut ketemu guru. Iya. Saya udah hajatan dari saya dikurung di situ. Ada yang meninggal. Ya. Nah, jadi kita kalau ketemu datang. Nah, tapi setan emang takut banget sama Sayyidina Umar. Subhanallah, kayak apa itu Sayyidina Umar? Orang-orang hijrah malam-malam, tengah malam sepi, nungguin sepi. Dia mah tengah hari bentet. Tahu tengah hari bentet? Siang-siang diumumin dulu lagi, saya mau nyusul Rasulullah. Kan begitu kalau kita dengar cerita-cerita mubalik. Ya, saya mau nyusul Rasulullah, hijrah ke kota Madinah. Silakan, siapa yang mau bininya jadi janda, cegat saya. Siapa yang anak-anaknya mau jadi yatim, silahkan cegat saya. Siapa yang berani? Lama dia aja takut. Ya mendingan udah berangkat sama Umar. Kalau perlu kita amplopin tuh Sayyidina Umar, dari berangkat. Gitu. Saking takut ya, udah begini. Sayyidina Umar. Beliau itu luar biasa. Ya. Makanya ketika satu ketika Rasulullah itu pulang Isra dan Mi'raj, banyak orang yang cerita begini. Ada orang yang kagak percaya. Ini tebas aja lehernya. Ini penyakitnya orang yang begini nih. Kagak percaya Isra Mi'rajnya Rasulullah yang di perjalanan sebegitu singkat, yang kalau kita sering dengar tempat duduknya Rasulullah ketika sholat masih hangat udah balik. Ada orang yang kagak percaya. Ngomong depan Sayyidina Umar, ya habis, beres sudah. Ya, udah dibaca bismillah udah, korbannya nu jedes, mati selesai udah. Ya, seandainya nih di Indonesia sekarang ada Sayyidina Umar beneran, ya habis sudah. Kuburan mulu kali ini udah. Kuburan Senayan mulu udah. Begitu. Sayyidina Umar beda. Jadi kalau Rasulullah dibilang dihina, dicaci maki, dia diam aja. Lah emang bener. Dia diam aja caci maki. Lah coba-coba pengikutnya, sahabatnya denger, habis. Beres sudah. Gitu. Habib Jamal ada yang jelek-jelekin, ente jangan diam aja. Habib Jamal mah ya yang jelekin gue bagi nasi kebuli, pokoknya segidir. Lah enak bener. Tuh, orang apa coba? Lah kita pengikutnya jangan diam aja. Begitu, bergerak untuk membela Rasul. Kan begitu kita sering dengar ceramah. Kata Rasulullah, kalau urusan pribadi biarin. Sampai gunung mau ikut campur, malaikat Jibril, malaikat apa yang penjaga gunung ikut campur, turut campur, udah nggak usah, biarin. Kalau bahasa preman ini urusan gue biar, jangan ntar anaknya kali, cucunya kali, ya lama amat. Pengennya apa? Penduduk Taif diratain udah.
Karena udah saking sakit hatinya Rasulullah itu darahnya menetes. Tapi kata Rasul biarin, malah didoain. Begitu. Nah ini kalau bicara Rasulullah ya emang begitu untuk pribadinya. Tetapi kalau dalam urusan agama Rasulullah SAW itu dia angkat pedang karena memang perintah perang itu hanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini, wallahu a'lam. Nanti akan kita lanjutkan wal yakinu yakwi wa yahsunu bi asbabi, dan keyakinan itu bisa menjadi kuat. Keyakinan itu bisa menjadi bagus dengan beberapa sebab. Nanti ada sebab-sebabnya. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam hal kebaikan, terutama di dalam hal menuntut ilmu di mana saja kalian berada. Jadi cintai orang yang menyebar ilmu, cintai kalian orang-orang yang demen dengan ilmu, cintai oleh kalian orang-orang yang selalu mengamalkan ilmu. Jadi artinya di mana saja ada kajian, ada keilmuan, ada kemanfaatan yang manfaat itu bisa kita ambil, datengin, dudukin, deketin. Syukur-syukur kalian bisa amalkan. Ngamal. Jadi Allah kan saya udah sering bilang, jadi Allah itu nyuruhnya suruh beramal aja, hasilnya terserah. Ya, mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat walafiat. Ulama-ulama kita dijaga oleh Allah, terutama Habiban al-Mahbub Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Nanti Allah jaga, pelihara, berikan kekuatan. Juga keluarga-keluarganya seluruhnya senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini semua adalah keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi keinginannya Allah ditaruh kepada Habib Rizik. Kalau saya mau ngomong begitu dah. Ya, jadi keinginannya Allah ditaruh kepada Habib Muhammad Rizik. Jadi keadaannya seperti ini, kita hanya bisa mendoakan mudah-mudahan seluruh rakyat Indonesia dipelihara, terutama umat Islam, pemimpin-pemimpinnya diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mereka sadar kembali kepada jalan-jalan yang memang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saat ini sedang lupa, sedang dilupakan oleh jabatannya, oleh keuangannya, oleh segala-galanya yang bisa menutupi hati nurani mereka. Semoga itu bisa terbuka dan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadini wa ala kulli niyatin salihah wa hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Rabbika ighfir lana wa liwalidayna. Amin ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabb. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil qulub wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qudil arwahi wa qidaiha wa qudil arwahi wa qidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallallahu salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nashir al-haq bil haq wal hadi ila shiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد الشافي يوم الحساب صلاة تنصر بها الحبيب محمد رزق سيها ومن واه من العيال والإخوان وأصحابه وعلى آله وصحبه أولي الألباب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الشافي يوم الحساب صلاة تنصر بها الحبيب محمد رزق شهاب ومن معه من العيال والإخوان وأصحابه وعلى آله وصحبه أولي الألباب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الشافي يوم الحساب صلاة تنصر بها الحبيب محمد رزق شهاب ومن معه من العيال والإخوان وأصحابه وعلى آله وصحبه أولي الألباب.
اللهم جمعنا هذا جمعنا آمين مرحوما يا رب. وتفرق من بعد تفرق معصوما آمين. بحق سيدنا ومولانا محمد عليه. صلى الله عليه وسلم. آمين. اللهم زدنا علما نافعا آمين. وارزقنا فهما واتنا حكمة. آمين. اللهم بارك لنا في مجلسنا آمين. هذا آمين. يا أرحم الراحمين. آمين يا يا الله. رحمن يا رحيم يا آمين. سميع يا بشير يا حي آمين. يا قيوم آمين. يا قوي يا متين آمين. يا فتاح يا رجاق يا آمين يا ودود رب. آمين. يا ذا الجلال والإكرام والإكرام. يا ذا المواهب العظام. آمين. استغفر الله العظيم آمين. لي آمين. ولوالدي وللجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. آمين يا رب. اللهم أنقلنا والمسلمين من آمين. الشقوة إلى السعادة آمين. ومن النار إلى الجنة آمين يا ومن العذاب إلى الرحمة آمين يا رب. ومن الذنوب إلى المغفرة آمين يا ومن رب. الإشاعة إلى الإحسان آمين. ومن الخوف إلى الأمان آمين. ومن الغنى ومن الفقر إلى الغنى آمين يا ومن الله. الإحانة إلى الكرامة آمين. ومن البدعة إلى السنة آمين. ومن الشر إلى الخير ومن الشر إلى الخير آمين. ومن الشر إلى الخير آمين يا ومن السقام إلى الصحة ومن اليسر إلى اليسر. اللهم آمين. أعنا على ديننا بالدنيا آمين. وعلى الدنيا بالتقوى آمين. وعلى التقوى بالعمل آمين. وعلى العمل بالتوفيق وعلى آمين. ذلك بلطمك المفضي إلى رضاك المنهى إلى الجناتك آمين يا رب. المثوب ذلك بالنادار إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ومعافاة دائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لي وارحمني ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول إلى خضرة الرسول صلى الله عليه وسلم بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأوفى يا كريم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك الواسعة يا عالم السر والنجوى. نجنا وأهلنا جميعا من كل بلوى. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين والطب بنا والمسلمين وارزقنا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قبول يا رب.